तृतीय स्कंध 31 अध्याय। पुण्य पाप जे मिशामिशी गति दियाए जे राजसी मनुष्य जन्म एणु पाए 31 रे कहे। श्री भगवान वाच बोलती प्रभु भगवान भूमा तो सावधाने शुण जे कर्म जीव करी थाई ईश्वर तहि निज जई ए जीव स्वकर्म बसरे पुरुषरे तो आशा करे पुणी ए देह धरिबाकू प्रवेश जननी गर्भकू सेरे तो प्रथम दिन रे मिसई शोणित संघरे ताहाकू बोलीटी कल्लोल पंचम दिने से वर्तुल से पुणी बदरी समाने कठिन हुए 10 दिने तापरे होई मांस पिंड तदंते प्रकाश अंड मस्तक प्रथम मासरे प्रकाश हुए ता कंधरे संपूर्ण बेनी मास जाए कर चरण आदि होए अंगुली नख तनु रोम अस्थि हृदय नाड़ी मान लिंग इंद्रिय छिद्र आदि तृतीय मासे प्रसिद्धि चतुर्थ मासे धातु होए पंचमे क्षुधा तृषा बहे तन्ते षष्ठ परिमित क्षुधा तृषारे से पीड़ित गर्भवेष्टने बंध्य होई दक्षिण कुक्षीरे भ्रमई जननी जे द्रव्य भक्षई से रसे ता धातु बढ़ई मूत्र परिस रक्त लाले कृमि पीड़ित समाकूले जही जंत्रिते सोई ठाई कृमि संकूल मध्य रही अति कोमल कले भर कृमि भक्षणे नोहे स्थिर अंग काटन्ते कृमि माने प्रज्वले देह प्रतिक्षणे बहुत क्लेश तही पाई क्षण क्षण के मूर्छा जाई उष्ण लवण कटु तीक्ष्ण क्षीर आम्बीर जाभक्षण जननी आहार करई से रसे सर्वांग पीड़ई दिबास जरायु भितरे नाड़ी रे बेष्टित निर्भरे कुटिल भावे शिरोधर पुष्ट कुटिल कले भर मातृकुक्षीरे देई शिर पड़ी जे थाई नहे स्थिर शरीर चाली न पारई पिंजर पक्षी प्राय होई से गर्भे पूर्व कर्म बसे बहुत जन्म ताकू दिशे सते जन्मर कर्म जेते सुमरु ठाए गर्भगते से पाप पुण्य मने ध्याई बहुत निश्वास छाड़ही ता फेड़ी न पारई केही कर्म आयते बस होई सुमरी पूर्व जन्म दुख सुख न लभी से विमुख सप्तम मास आदि करी ता देह ज्ञान थाई पुरी प्रसूति बात बड़ियार तेणे कंपईता शरीर देह को अस्थिर करई तुमी जे सने भ्रम थाई से रूपे गर्भेता भ्रमण दुसह से दुख कषण तदंते शुण गो जननी भाड़ई से दिबार जनी अति विमुखे कष्ट सही से गर्भे आत्मा को देखई भय विचारई मनर के मनते एथु हे विपार एथु निस्तार मोके मनते आतंके चिंतई निरते सप्त धातुरे बंध्य होई अंजलि करिण प्रार्थई जे मनते आउ पुनर्बार ये गर्भ दुख नहु मोर श्रीकृष्ण पादे करी ध्यान अति आनंद सुखे मग्न एथु निर्गत मोके मनते ताहाकू भावे अविरते से दुख नघे नई चिते अनाथ मुझे गर्भगते वेदना पाऊ अच्छी जेते एणु उधर नाथ मोते ए दुख के मनते नहिब ए मंत कृपा मोते हेब ए रूपे दुसह कषणे स्तुति करहि अनुक्षणे जीववाच गर्भकू आणिला जे मोते तापादे स्तुति मो निरते तापादे पशिली शरण से मोते करु परित्राण से बई तार पाद गते अशेष कर्ता जे जगते जे प्रभु सृष्टि रक्षा पाई इच्छारे शरीर धरई जे कला एतादृश गति मु पापी अतीब दुर्मति से प्रभु एकष्टु रखिबे ता बिनु आशा नाही जीवे ताहांक अभय चरणे शरण गली एक क्षणे से पादे जे प्राणी प्रपन्न न लागे ए दुख वृजिन
ମୁଁ କଷ୍ଟେ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ଅଛଇ ମାୟା କଳେ ଭରେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛି ମୁହିଁ ମୋ ନିଜ କର୍ମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଛଇ ବନ୍ଧନ ପରାଏ ଗର୍ଭ ପୀଡ଼ା ଅତି ଭଏ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟରେ ଯେ ଦେବ ଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିକାର ବିହୀନ ଅଖଣ୍ଡ ବୋଧ ଅନୁଦିନ ତ୍ରିବିଧ ସନ୍ତାପେ ତାପିତ ହୃଦୟେ ହୁଅଇ ପ୍ରତୀତ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ସେ ନାଥ ରଖୁ ଏକ କ୍ଷଣେ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତେ ବିରଚିତ ଏ ମନ୍ତେ ଦେହେ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତ ମିଥ୍ୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ବୁଝିଲେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଗୁଣେ ଚିତ ଏଥେ ମୁଁ ବନ୍ଧ ଅବିରତ ବନ୍ଦଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ଥିଲେ ଶରୀର ଆବରଣେ ଅକୁଣ୍ଠ ମହିମା ତାହାର କେବେ ହେ ନଥାଇ ବିକାର ଯେଣୁ ସେ ଆଦି ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ହୁଁ ଭିନ୍ନ ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାମାୟା ଆବୋରି ରହିଛି ଏଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବିସ୍ମରୁଛି ତେଣୁ ଭ୍ରମଇ ଏ ସଂସାରେ ଶ୍ରମିକାତର ନିରନ୍ତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିବଇଁ ଯେବେ ଏ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତାରିବେ ତେବେ ଭଜିଲେ ନିଜ ରୂପ ପାଇ ନ ଭଜି ପାରି ହେବି କାହିଁ ତାହାଙ୍କ ବିନୁ ଏହୁ ଜ୍ଞାନ କେ ଦେଇପାରେ ମୋତେ ଆନ ତାତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇଛି ଯେଣୁ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳ ଦେଖୁଛି ଏଣୁ ଏ ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ ଘୋର ନ ଜାଣେ ଶରୀର ମୋହର ଏଣୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିବି ତେବେ ସେ କର୍ମକୁ ଜିଣିବି ଯାହାର ଅଂଶ ସ୍ଥିର ଚରେ ବ୍ୟାପିଛି ଭୁବନ ଭିତରେ ବନ୍ଦଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ଭୂନାଥ ଦେବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜନନୀ ଉଦର ଗୁହାରେ ପୁରୀଶ ମୂତ୍ରାଦି କୂପରେ ଅବଶ୍ୟ ତହିଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଜଠର ଅଗ୍ନି ଦହୁଅଛି ତହୁଁ ବାହାର ହେବା ପାଇଁ ସଭଏ ମାସ ଗଣୁଛଇଁ ତେବେ ସେ କରିବେ ବାହାର ସେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାରାବାର ଯେ କଲା ଏତାଦୃଶୀ ଗତି ଲଭିଲି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗତି ସେ ବଡ଼ କରୁଣା ସାଗର ଯେ ମୋତେ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଫର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ସେବା କରିବି କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଣା ତୋଷିବି ସେ ନାଥ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଯେବେ ସଗୁଣେ ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତେବେ ଅଞ୍ଜଳି ବିନୁ ନାରାୟଣ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଆନ ଏ ଯେତେ ଜୀବ ପଶୁ ଆଦି ଅଜ୍ଞାନ ଦେହେ ନିରବଧି ଦେଖନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଏଣୁ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଲେଶ ମାତ୍ର ଯେ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଘେନି ଅବିରତେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛି ତାହାରେ ଏ ଘେନି ସୁଖେ ଆଶା ନାହିଁ ଦୁଃଖକୁ ଭୟ ଅବା କାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାହାର ପାଦେ ମୋ ବନ୍ଧନ ସେ ପ୍ରଭୁ ରୂପ ମନୋହର ଦର୍ଶନେ ଲୋଭ ଚିତ୍ତ ମୋର ସେ ରୂପ ସୁଧା ପାୟନେ ତୃଷିତ ଲୋଚନେ ସଘନେ କେବେ ହେ ନ ପାରଇ ଛାଡ଼ି ଆନନ୍ଦେ ସୁଧା ନବେ ବୁଡ଼ି ମୁଁ ଦୁଃଖେ ବଞ୍ଚିବି ଗର୍ଭରେ କେବେ ହେ ନ ଯିବି ବାହାରେ ସଂସାର ଅନ୍ଧକୂପ ଅତି ତହିଁକି ଯେ ଯିବେ ଗମନ୍ତି ତୋ ମାୟା ଘୋଟଇ ତାହାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ମଣଇ ମିଥ୍ୟାକୁ ପଡ଼ଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ମାୟା ଘୋରେ ଏଣୁ ବାହାରେ ମୁଁ ନ ଯାଇ ଏ ଗର୍ଭେ ମୋକ୍ଷ ସାଧିବଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନୋହି ଏ ଗର୍ଭର ସହିବି ଦୁଃଖ ମହାଘୋର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାରିବି ଏଠାରେ ମନ ନିବେଶୀ ଆତ୍ମାଠାରେ ସାରଥି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ କରିଣ ତାରିବି ଆତ୍ମାକୁ ଗର୍ଭ ନିବାସ ଦୁଃଖ ଆର ଯେ ମନ୍ତେ ନୋହିବ ମୋହର ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ପଶିବି ଅଶେଷ ଗର୍ଭେ ମୁଁ ନ ଯିବି କହନ୍ତି କପିଳ ଗୋସାଇଁ ସେ ଦେବହୂତି ମୁଖ ଚାହିଁ ତୃଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୂପେ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ବିନାଶ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାଇ ନିଶି ଦିବସେ କୂପଦ୍ୱାରେ ଜାଗ୍ରତେ ରହେ ନିରନ୍ତରେ ସେ ପଥେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗମନ୍ତି ସେ କୂପେ ପଡ଼ି ନାଶ ଯାନ୍ତି ସେ କୂପ ଅତି ତମ ଘୋର ଦେଖି ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁର ନର ତାହାର ଅନ୍ତ ପାର ନାହିଁ ଗଭୀର କେ ପାରିବ କହି ଯହିଁ ଅଶେଷ ଉଦେୟସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କୂପେ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ ଭରେ ପଡ଼ି ବୃକ୍ଷାଦି ଯେବେ ଧରେ
से सर्वे उपुड़ी पड़ती से कूपे पड़ी न बर्तंती वृक्षादि उपलक्ष्य जेते धर्मादि पुण्य ये समस्ते से कूप पुण्य विनाशिनी निर्मित कले पद्म जोनि से ज्ञान मार्ग आच्छादयी अज्ञानी जने सुखमयी से संगे पुण्य कर्म कले सकल नाश जाती भले एणु से कूप मार्ग गते ज्ञानी न गमे भय चिते दुर्गम द्वार कूप कही तृण आच्छन्न लोम जेहि जेबे अज्ञाने भ्रमे जीव ता मृत्यु प्राय क भाविब मो माया नारी रूप होई पुरुष प्राण विनाशयी ताहाकू बोले मो जुवती तासीरे गृह धर्म जंती तार सब से दिन हरे प्राण अधिक प्रिय करे धन जीवन आदि जेते समर्पी ठाई स्नेह चिते गुरुजन को माया कले तार विश्वास दिन हरे सेवक जन प्राय होई नित्य सेवई दुख सही ए जीव प्राण अंत काले तारूप ध्यान सुनिश्चले से नारी स्वरूप धरई पुरुष अंग प्रते जयी से माया रूप होए पति बृहत नय सुता नाती ताहांक स्नेह बस होई से मृत्यु बोली न जाणई जे सने व्याध गीत गाई मृगता शुणी तोष होई गीतरे देई थाई मन न जाने आत्मा विनाशन ए जीव रूप कले बर कर्म करही निरंतर लोकरु अन्य लोक जाई संचित कर्म से भुंजई से कर्म बसे गतागत कर्म करही अविरत कर्मर समापति नाही जेणुता संतत करई जे सूक्ष्म लिंग कले बर से उपाधि जीवर स्थूल शरीर भोग स्थान से पंचभूतेषु घटन एबेनी कले बर जेबे कार्य को क्षेम ए नहिबे जीवर एहिटी मरण जन्मटी देह दर्शन एहाकू बोली मृत्यु जन्म माया करिछि एते भ्रम एथकू दृष्टान्तटी देवा जन्म मरण बुझाइबा नेत्र गोलक जेते बेले व्याधिरे पीड़ित आकुले देखिते समर्थ नुहई चक्षु ही अयोग्य हुई स्थान इंद्रिय जेबे दुई देखिते समर्थ नुहई एठारे द्रष्टा रूप जीव केमंते रूप से देखिब एही प्रकारे स्थूल देह कर्म योग्यता जेबे नोहे तेबे से लिंग कले बर करी न पारई व्यापार एहिटी जीवर मरण से जीव जन्म मृत्यु हेन जेबे ता जन्म मृत्यु नाही एबे नि भय आउ काहीं मृत्यु को भय न करिब जीवा व्यापार छाड़िब एमंत जीव गति जानी छाड़िब सबु संग पुणी गोविंद पादे देई चित जे प्राणी थिब अविरत माया बंधने न पड़िब तेबे से मुक्ति लभिब वैराग्य योगाभ्यास करी बुद्धि विवेक सुविचारी मायार चित ए संसारे स्नेह छाड़िब कले बरे केवल शरीर रखिब अधिक द्रव्य प्रते जीव हरिचरणे करी ध्यान पाइब तहि तत्व ज्ञान एमंत कही नारायण बंदिले जननी चरण से हरिचरण पंकज सुजन जन नित्य भज तृतीय स्कंधे भागवत कपिल जोग विधिख्यात हरि कहिले जीव गति शुणी तरिबे मूढ़मति भणहि जगन्नाथ दास साधु कहिते प्रकाश भणहि जगन्नाथ दास साधु कहिते प्रकाशम। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिल देवहूति संवादे जीवगति वर्णनम नाम 31 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।